दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.6 अभी हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपका इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है जो कि हमारे पास है +45 तकसीम -5। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बुक में हमें बताया हुआ है कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर अगर आप देखें कि जमा तकसीम जमा से हमारे पास जमा आंसर आएगा और मनफी तकसीम मनफी से हमारे पास जमा आंसर आएगा, लेकिन मनफी तकसीम जमा से मनफी आंसर आएगा और जमा तकसीम मनफी से भी हमारे पास मनफी आंसर आएगा। तो इन बातों को आप अपने पास नोट कर लें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है +45 तकसीम -5। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास +45 है और -5 है, तो 5 एकम 5, 5 9 45। तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जमा तकसीम मनफी जब होगा तो इससे हमारे पास मनफी आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका बी जुज़ देखें तो वो आपके पास -63 तकसीम -9 है। तो इससे हमारे पास दोस्तों क्या आएगा, -63 तकसीम -9। नफ़ी कैंसिल हो जाएगा और 9 7 63। तो इसका जवाब +7 आएगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है कि जब मनफी तकसीम मनफी होगा तो इससे जवाब हमारे पास प्लस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। इसका जो नेक्स्ट जुज़ है सी जुज़, तो सी जुज़ को अगर हम यहाँ पर लिखें कि -80 तकसीम जमा 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो -80 तकसीम जमा 4। तो 4 एकम 4 और ये आपके पास हो जाएगा 4 दूने 8 और 0। तो -20 हमारे पास क्या आएगा, इससे आंसर आएगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब नफ़ी तकसीम जमा होगा तो इससे भी हमारे पास आंसर मनफी ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप डी जुज़ देखें तो डी जुज़ हमारे पास है +44 तकसीम -11। तो अगर हम यहाँ पर देखें +44 तकसीम -11, 11 एकम 11, 11 4 44 और हमारे पास जमा तकसीम मनफी है तो मनफी ही हमारे पास आंसर में आएगा। तो -4 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर आप इसका ई जुज़ देखें तो ई जुज़ हमारे पास है -60 तकसीम +10। तो ये देखें -60 तकसीम +10। तो 10 एकम 10 और 10 6 60। तो ये भी हमारे पास -6, इससे आंसर आएगा, क्योंकि नफ़ी तकसीम जमा इससे भी हमारे पास मनफी में आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर आप एफ़ जुज़ देखें तो एफ़ जुज़ हमारे पास है -144 तकसीम +12। तो ये -144 तकसीम +12, 12 एकम 12 और 12 ज़रब 12 144। तो -12, इससे हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। सो इसी तरह दोस्तों जी जुज़ +168 तकसीम -8 है। तो 8 एकम 8, 8 दूने 16 और 8 एकम 8। तो इससे जवाब हमारे पास -21 आएगा, क्योंकि जमा तकसीम मनफी से हमारे पास मनफी ही आंसर आता है। इसी तरह अगर आप इसका एच जुज़ देखें तो एच जुज़ हमारे पास है +390 तकसीम -39। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास +390 तकसीम -39 आ गया है। तो 39 एकम 39 और इधर 39 एकम 39 और 0। तो ये आपके पास -10 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो आखिरी हमारे पास आई जुज़ है, आई जुज़ हमारे पास -600 है और तकसीम प्लस -25 है, क्योंकि मनफी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। 25 एकम 25 और 25 दूने 50, 10 100 हो जाएगा, 25 4 100।
تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا +24 آنسر آئے گا، کیونکہ منفی تقسیم منفی سے ہمارے پاس پلس آنسر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اگلا اور لاسٹ جز دیکھیں دوستو، جے جز اگر دیکھیں تو یہ -85 تقسیم +17 ہے، تو -85 تقسیم 17 +17 ہے، تو 17 × 17 17 5 85، تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا، منفی تقسیم جمع ہے تو منفی آنسر آئے گا، تو ادھر ہم -5 ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، آنسر آ گیا ہے۔ سو دوستو اس کا سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اے جز سے لے کے ایکسرسائز 3.6 کے اے جز سے لے کے، اور یہ تمام اجزاء آپ کے پاس حل ہوئے ہیں۔ اور اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اس طرح اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ دوستو آپ سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ آپ لائک بالکل نہیں کرتے ویڈیو کو، تو لائک تو کر دیا کریں۔ اگر آپ اچھا سا کامنٹ نہیں کر سکتے تو کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے سالو دی فالوئنگ، ہم اس کو سالو کریں گے۔ 0 تقسیم 4، اس سے ہمارے پاس کتنا آنسر آئے گا، تو جو بھی ہندسے کو 0 تقسیم کرے تو اس سے آنسر ہمارے پاس 0 آتا ہے۔ 0 تقسیم 4 سے ہمارے پاس 0 آئے گا، 0 تقسیم 10 سے بھی ہمارے پاس 0 آئے گا۔ یہ کس طرح 0 آتا ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں 0 آتا ہے تو ادھر 10 آتا ہے، تو 10 ضرب 0 0 آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ 0 آتا ہے، 10 ضرب 0 0، تو آنسر ہمارے پاس کیا گیا 0۔ تو اسی طرح سے 0 تقسیم -90 تو اس سے بھی 0 آئے گا، 0 تقسیم -5 اس سے بھی 0 آئے گا، 0 تقسیم -130 اس سے بھی 0 آئے گا، اور 0 تقسیم 300 اس سے بھی 0 ہی آئے گا۔ سو دوستو امید کرتا ہوں آپ نے ایکسرسائز 3.6 کو مکمل طور پر سیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، اور اسی طرح میرا بھی چھوٹا سا پیغام کچھ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ سو دوستو اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔